अस्सलाम अलैकुम एंड घूमती चाय का सलाम कबूल। हाँ जी, आज भी जागने वाली रात ही है क्योंकि सुबह छुट्टी है। सुबह 23 मार्च की छुट्टी है भाई, सैटरडे है, छुट्टी है। कल भी आज भी जागांगे तो कल भी जागांगे। आओ ताकत आजमाओ, इधर आ तुम, हुनर आजमा हम जिगर आजमाए। वो क्या है, गपशप लगाएंगे, मज़े मज़े की आपको बातें करेंगे। और जो मैंने राय पूछी है कि जनाब ये नून लीग के सारे बंदे जीत रहे हैं और असल कहानी की है, उसके ऊपर आपकी राय है। वो राय भी आज जुर्रत करके बताएंगे हम, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखें कि असी खा की रहे हैं। आए हाय 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 हाय, कहते हो सर जी रोज़ ही वकील सानू ना बड़ा औखा करता है जी। ये तो है जनाब मीठा केक। ये देखें, ये मीठा केक है, नज़र आ रहा है आपको ये केक। और ये पिज़्ज़ा है, नमकीन पिज़्ज़ा है। ये दो चीज़ें मैंने जो है ना वो थोड़ी थोड़ी ली हैं। और ए जनाब घूमती चाय, इंशाल्लाह कदी न कदी नवाज शरीफ को ज़रूर कामयाब कराए, ऐसी फ़िक्र ना करें। इसका भी आज आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अब आए जनाब अली बातें। आपको पता है ना कि ये जो सिद्दीकी साहब है ना, ये भी मेरे क्लास फेलो हैं। जैसे ये वो थे ना, ये देखें, थोड़ा सा देखें ये। लेकिन इल्जामात की तहकीकात भी होनी चाहिए और वो लोग जो इस सारे अमल में मुलव्वस थे, अगर मेरे इल्जामात सच साबित होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। मतलब अगर इल्जामात, ये मैं भी यही कहता हूँ, आपको सबूत देने होंगे। आपने इल्जामात लगाए हैं, आज के फैसले में भी कहा गया कि आपसे बजाय इसके कि आपसे सबूत मांगे जाते, जिरा होती, मामला आगे बढ़ाया जाता, आपको ड्यू प्रोसेस दिए बगैर आप ही को हटा दिया गया, आप ही को बरतरफ कर दिया गया। आप आज भी तैयार हैं फिर इस सबका सामना करने के लिए जो बात की गई है? तो देखिए देव साहब, मैंने ना 22 जुलाई 2018 को चीफ जस्टिस साहब को, मियां साकिब निसार साहब को एक लेटर लिखा था कि जनाब के ये मैंने जो तकरीर की है, इस पर जो मैंने इल्जाम लगाए, आपको उसके ऊपर एक रद्द अमल ऑब्वियसली टेंस हुआ माहौल जाहिर है। दैट मीटिंग नॉट एंडेड ऑन ए गुड नोट जी। अच्छा, और अच्छे नोट पर नहीं खत्म हुई, मगर जैसे फैज अमीन बता रहे थे कि वो जब ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं आपसे और इतने बड़े दावे कर रहे हैं, तो मैंडेट कहाँ से लेके आए हैं? आर्मी चीफ से लेके आए हैं? क्योंकि उस वक्त वो गालिबा डीजीसी थे, तो डीजी ऐसा ऐसे लेके आए, किससे मैंडेट लाए? देखिए मैंने खैर ये तो नहीं पूछा, लेकिन उस वक्त की तो ये एक हर एक को ये बात पता है कि उस वक्त के डीजीआई तो वाज फिगरिंग नो देयर, उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं मैं किसी जगह नजर आई। और शायद अभी किसी को पता भी ना हो कि उस वक्त कौन था डीजीआई। जो कुछ भी थे उस वक्त डीजीसी थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इनके डायरेक्ट इनके दरम्यान। सेकेंडली जब दूसरी दफा ये मेरे पास आए थे तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि जी कि मैं आपके पास आप क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं? मेरे बॉस ने मुझे ये कहा है कि तुमसे एक हाई कोर्ट का जज जो है वो डील नहीं होता। और मैंने 2-3 दिन पहले आपसे आना आपके पास आना था, लेकिन सडनली मुझे कराची जाना पड़ गया क्योंकि एमपीएम के लोग कुछ गड़बड़ कर रहे थे, मैं उनको स्क्रू टाइट करने गया था। किस किस्म की कोई गड़बड़ हो रही थी उस वक्त? कुछ क्या देखें कितनी मुदाखलत हो रही थी। कुछ चल रही होगी कोई बात, कोई आगे पीछे या कोई जो भी अरेंजमेंट थे उसके हवाले से कुछ लोग एहतजाज कर रहे होंगे या कुछ कोऑपरेट नहीं कर रहे होंगे या कोई और रीजंस होंगी। मुझे उन रीजंस का नहीं पता, लेकिन ये उन्होंने ये कल मार के बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि जो उस वक्त डीजी ऐसा है जब मुख्तार ऊपर आया। चलें जी, हुण असी अपनी गल्लां करने आ। ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब बड़े डिसेंट आदमी हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, मैंने बताया आपको। मज़ाहिर नकवी साहब भी मेरे क्लास फेलो थे, उनका ख़ात्मा भी हो गया है। इनका ख़ात्मा तो अब चलें बिल खैर ही हो गया कि पटी पेंशन वगैरह ये वो मिलेगी, तो ये हो गया जी। अब आए जी नवाज शरीफ के हवाले से बड़ी बातें हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नून लीग को लाख लाख मुबारकें हों, हर तरफ से नून लीग के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबियां मिल रही हैं, रिकाउंटिंग में।
تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سر جی مجھے دو وجوہات آئی ہیں. ایک تو پہلے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ رانا ثناءاللہ نے اور سعد رفیق نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا. یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں نا 21 اپریل کو، اس کے الیکشن لڑنے سے دونوں نے باقاعدہ انکار کیا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ رانا ثناءاللہ، سعد رفیق، میاں جوید لطیف، خرم دستگیر، یہ سب نواز شریف کے سمجھے جاتے ہیں. اور یہ میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوتا تھا کہ جناب آپ شہباز شریف کو معمولی نہ سمجھے. 80% الیکٹڈ لوگ جو تھے شہباز شریف کے ساتھ رہے تھے پہلے بھی. اچھا جی، اب ہر جگہ پہ نواز شریف کے بندے ہی ہارے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، نواز شریف کے بندے ہی ہارے ہیں. تو میں نے آپ سے رائے پوچھی تھی کہ بتاؤ یار یہ کس قسم کی یہ سازش تھی اور کیا تھا. تو وہ جناب مجھے دو رائے ملی ہیں. میں آپ کو لوگوں کی رائے بتا رہا ہوں. ایک تو رائے ملی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ نواز شریف آئے اور بڑے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ آئے، یا سادہ اکثریت سے آئے کہ ہم سے ڈیل ہی نہ ہو سکے. یہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی. ایک یہ مجھے جواب آیا ہے، اور دوسرا آیا ہے سر جی برادران یوسف. سمجھ گئے ہو کہ سر جی یہ ساری کہانی برادران یوسف کے گرد جاتی ہے کہ نواز شریف کے سارے بندے جو ہے وہ ہار گئے ہیں. گروپ تو دو بنے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. ایک کچھ لوگ نواز شریف کی محبت میں بہت آگے جاتے ہیں، کچھ شہباز شریف کی. تو نواز شریف والے ہارے ہیں، تو دوسرا انہوں نے الزام لگایا کہ یہ سارا جی برادران یوسف کی کہانی ہے. سمجھ گئے ہو؟ ٹھیک ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے. اور باقی اب دیکھیں رانا ثناءاللہ وغیرہ یہ سارے کہہ رہے ہیں جی ایسی کوئی کسی قسم کا الیکشن نہیں لڑنا، بالکل نہیں لڑنا، ایسی کوئی ضمنی شمنی نہیں لڑنا. بالکل دل ٹوٹ گئے ہیں نا. ویسے سر جی میں ایک نا یہ اپنے طور پہ ایک بات بتا رہا ہوں، یہ سارا کچھ اگر نیک نیتی سے کیا گیا ہے نا، اور اس میں برادران یوسف کا کوئی کمال نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا ہے، تو پھر یہ میں کہتا ہوں یہ ایف اینڈ بٹ لگا کے، تو پھر ہو سکتا ہے بڑی عید کے بعد نواز شریف اقتدار میں آ جائے. یہ میں بڑی اہم بات آپ کو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تب تک یہ الیکشنوں کے حلقے کھولو، ری کاؤنٹنگ کرو، یہ وہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور نواز شریف صاحب اگر ایم این اے رہتے ہیں اور ستہ خیریں ہوتی ہیں اور کوئی کسی قسم کی کہیں سے بھی پریشانی نہیں ہوگی، تو پھر ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں بڑی عید کے بعد. یہ میری ذاتی پیشن گوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی جناب اللہ ہی جانے کون بشر ہے. آؤ گپ شپ لاؤ تے ٹیلی فون دی ٹلی کھڑکاؤ 030047255752. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. قانونی مشورے واسطے بھی آؤ تے ویسے گپ شپ واسطے بھی آؤ، ٹھیک ہے؟ تے ٹلی بھی کھڑکاؤ، شیدہ ٹلی.